This morning, no, karong bulana is Love Month, and last Sunday, ang ato ang gi-discuss is ang love story ni Kinsa. Leah, Rachel, and Jacob. Now, our title last Sunday is Unloved by Man, Chosen by God. So, because love ang ato ang kanang topic karon nga month, I would like to teach you or bring you to the story of another beautiful love story in the Bible, the story of, unsa pay another love story nga nindot kay sa Bible? Diba? Ruth and Boaz. So let's all stand up as we read the Word of God today. Let's all together read. Leah, ay, ekajut lang. Langga, adto ning previous nga wali, di ni mao karon. Si Laban man ning anong nakwini. Pasaylo na to tong media mga igsoon. Okay na. Sige, let's all together read. Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Wherever you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. Holy Spirit, thank you, for you are our teacher, and we're excited to eat right now, Lord. We're excited to be filled spiritually and be able to be prepared, O God, sa daghan nga mga pagsulay nga mong agian. Salamat nga imong word, buhi, motisok kini sa amo ang bones and marrows, and it will transform our lives, O God. And we're excited, Lord, to be better individuals for the expansion of your kingdom. In Jesus' name we pray, amen and amen. Now, the story of Ruth and Boaz is very beautiful. And it started with Naomi, Ruth's mother-in-law. Now, Naomi had two sons, and naapod siya duha ka kanang daughter-in-laws. And nangadto sila sa iyang mga anak, nangadto from Bethlehem, niadto sila sa Moab. Tungod kay naay famine didto sa Bethlehem, nga ila ang gidak-an, gipuy-an, so nibalhin sila ngadto sa Moab. Pagpuyo nila sa Moab, naminyo iyang duha ka anak nga lalaki didto og mga Moabites. So si Ruth, dili Israelite, dili siya Jew. And so nahitabo, namatay iyang bana ni Naomi, namatay iyang duha ka anak nga lalaki in Ruth chapter 1, and nahimong balo si Ruth o katong isa niya ka daughter-in-law. Ingon si Naomi, muuli ko ngadto sa akong home, Bethlehem. Because Bethlehem means bread, no? House of bread. Mo nay Bethlehem. And so, niingon si Naomi, muuli ko sa akong lugar. And Ruth, this is very, kung mayong kag book of Ruth, mao ni siya ang pinakasikat or pinaka well-known nga verses. In fact, when I do weddings, I always quote Ruth chapter 1, 16 to 17. Because this is the kind of commitment and loyalty that the husband and wife needed when you become one as husband and wife. Now, this is very common. Ingon si Ruth, don't ask me to leave you or turn back. Kung asa ka mo adto, dito ko mo adto. Kung asa ka mo puyo, dito ko mo puyo. Imong mga tao, mahimo na kong mga tao. Ang imong Diyos, mahimo na kong Diyos. Because Ruth was a Moabite. Ang iyang Diyos is not the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kay Moabite man siya. Pero ni-decide si Ruth that I will be converted into the Jewish culture. And I am willing to leave kung asa ka mo puyo. You know, kung Jew ka, we went to Israel. And dito sa Israel manggod, ang daghan dito na muyo karon are mga Muslims. No, daghan jud kay sila dito sa Israel.
And they get along. Wala joy gubot inside Israel. Ang outside lang, which is Bethlehem today. Mauni ang gianhian nilang Ruth. Ang Bethlehem is not Israel today. Ang Bethlehem, dito mi nagstay sa amo ang first 2 nights, I think, nga naami dito sa Israel, sa Bethlehem. I was thinking, nag-post ko sa Facebook og I'm here in Bethlehem, no, Israel. Ingon din ako isa ka friend nga nag-work dito sa Middle East. Daf, dili man gud na Israel ang Bethlehem. And ko, what? Naabot naman gud mig Israel. So na-confuse ko kay, naabot naman gud mig Israel. Hagas ba dili ni Israel? Pag-check na ko sa ako ang Globe ang Globe bitaw nga international, ni message siya, welcome to Palestine. And ko, ay, di yun na ni Israel. No, gi-check na ko akong phone and welcome to Palestine. You're in the kuan kaninga country. And ko, really? Dili na ni Israel? And in fact, ni sulod jud mig Israel na gate. Israel na kanang gid bitaw. I was thinking kung aha mi nagstay nga hotel Israel to. And so ingana siya ka-divided, ang gamay kay nga lugar ingana siya ka-divided. Now Bethlehem today is Palestine na siya, and daghan jud kayo siya og mga Muslims didto, and they get along. Wala gyud gubot within them. You know, naami sa Bethlehem, pila lang ka minutes, siguro mga 40 minutes, nagbus rami ni sulod na dai mi og Israel. No, so niingon ang Globe, welcome to Palestine. After 40 minutes, welcome to Israel. Okay. Well, ragi din nag-separate nila nga dako, and then we're in Israel na. Now, Ruth decided na muuban ko nimo, I will live where you wanna live. Kabalo ba mo sa impact ani? Kung muwabait ka mo, puyo ka og Jewish nga lugar, you will what? Adjust? You will be probably lahi ang treatment sa imo tungod kay dili biya ka Jew. Ang imong features, no, ang Jewish people, lahi sila og dagway, kanang mga putiun sila, gwapa. Dayon ang lahi nga mga kaning Moabites, probably their dark colors, no, orag black sila. So it's gonna be hard for Ruth, no, but she decided, I will live where you live, your people will be your people, and your God will be my God. So ni-decide si Ruth na dili ti kabiyaan, no? Ni-decide siya nga ubanan niya iyang mother-in-law. Now, ingon siya, wherever you die, I will die, and diha pud ko ilubong. And that is really something that kanang grabe kanang nindot na kinaiya ni Ruth ba, na dili na ko biyaan akong mother-in-law. Maskin dili na ko ni siya flesh and blood, I am committed to take care of her sa iyaang pagkatigulang. And this is the character of Ruth and the loyalty of Ruth and the commitment of Ruth that qualified her to be part of the genealogy of Jesus. Remember, si Ruth, dili siya Jew, pero kaliwat niya si Jesus. It means that ang pagkatawo ni Jesus sa kalibutan ni Igsoon is for all mankind. Kung imong tan-awon ang genealogy ni Jesus, na ay mga prostitute, na ay mga nakasala, na ay grabe, murder, and all sin, pero kaliwat siya ni Jesus. It means that si Jesus is dili lang siya Jewish, though natawo siya as Jew, pero iyang lineage is a mixture of culture and mga kalain-lain na mga tao. Pasabot ana igsuon nga ang gugma ni Jesus is para gyud sa tanan. Now Ruth is the mother of Obed, and Obed is the grandfather of David. And David, of course, is an ancestor of Jesus. Now, this story, this decision of Ruth to go with Naomi changed her life. Remember this, your decision today matters so much. Usahay mo, ana, ra ka nga, way magbuot sa akong desisyon. Really? Because if masayop kag himo og decision igsoon, ang mosuffer ana, ikaw, imo mga anak, and the next generation. Kung muhimo ka sa sakto nga decision, ang muani usab ana is ang imo pong generation. Ruth decided to be with Naomi. And you know what happened? Nahimo siyang pinasahi. Tungod kay nahimo siyang kaliwat sa atong Messiah. One of the beautiful things that happened in this story is they went to
let's go to the pictures, ate. Our title di ay, Faithful Love. Okay? So, atong title karon is Faithful Love, Roots, Loyalty, and Redemption. Now, the loyalty of Ruth qualifies her to be a grandparent of Jesus Christ. Pangutana imong tapad, loyal ka? Or balimbing ka? Aw, pastora, og asar ako makabenepisyo. Dito ko, hapit na rabang eleksyon. Kining mga balimbing diha. Ano no? Dawat sa pikas. Naunsa naman tao ni, oy, rabi na gyud. Igsoon, wala may nakakita, wala may nakabalo, pero naagay buhi nga Dios. Loyalty would start from, this is who I am, and I will be loyal. Ingna yung tapad, undangin ang pagkabalimbing nimo. Kung aha ka ma-benefited, aha ka makakuha, aha ka no, kanang imong mindset ba is that kung asa ko ganahan, di ka ganahag lisod imong agian, di ka ganahag mo agwanta ka, mo antos ka. Kay ang imong mindset ay wa na ko ganahi dire. Now sa marriage igsoon, that's why kung naakoy kaslon, isa ni sa ko ang kanunay nga isulti ang Ruth chapter 1 verse 16 to 17. That loyalty is very important and commitment is very important. Kanang before ka mo sulod sa relationship, naka-decide na kadaan kung asa ni siya moadto didto ko. Naka-decide na kadaan nga kung mag-uban gyud mi. Murag imong decision is final na ba? Wala na kay pakialam unsa pay mahitabo within the marriage. Basta imo mag-uban mi. And we will work things out. Magtinabangay mi nga matarong ni ang among gisudlan na kami nyoon. Now, nangadto na sila sa Bethlehem and Ruth decided to feed for Naomi because Naomi at this time is old already and Naomi becomes bitter. Manang ingon siya nga, ayaw na ko ninyo tawagag Naomi, tawaga ko ninyo Mara. Kay murag, nagyoy ayo ang nahitabo siyang kinabuhi. Namatyan siya bana, namatyan siya duha ka anak, and it's so hard for her. But Ruth is God's provision for Naomi. And Ruth is a very diligent woman. And i-decide siya, i-feed na ko akong mother-in-law. Di naman niya kaya mo trabaho. Ako ang mo trabaho para niya. And so, wala man sila yuta pa ani nga time nga sila na nag-iya. Si Ruth happened nga manguha siya sa mga nabilin nga mga grains sa tig-harvest. Naaman ay mga hulog sa ilang sudlanan ba? Kay mo puno, mo awas. Si Ruth ang tigkuha sa mga mabilin. Unsa lay nabilin mo lang iyang kuhaon para na sila'y malungag sa ilang balay. And na-notice ni Boaz ang tag-iya adto nga kayutaan, adto nga field, na naay bag-o nga babae. Dali ma-notice si Ruth because iyang color, iyang everything nga pagkasiya, klaro kaayo nga dili siya Jew. And so nangutana si Boaz, kinsa man nga babae? And giignan siya sa mga tao niya na kuana kanang namatyan nagbana niya, mother-in-law niya si Naomi. Si Naomi is ilado sa ilang lugar, tungod kay Jewish man si Naomi. And so, ilang first encounter is nakita ni Boaz nga si Ruth, nanguha siya no, o kanang mga grains. And then, na-notice niya si Ruth, and naa sila'y conversation ni Ruth. No, unsa ila ang conversation? Ingon si Boaz sa iya in chapter 2, no, ingon si Boaz sa iya na in verse 2 na kanang daughter. No, so ang address niya kang Boaz ni Ruth is daughter. Ngano man, because si Boaz is in his old age. Not too old, but siguro in his 40s. And si Ruth was young. Sayo kay siya nabalo. And ingon si Boaz nga, it's okay, you're allowed, no? You're allowed nga manguha dere. So naa sila encounter duha. Naa sila face-to-face encounter. And the story goes on that Naomi told Ruth na, okay, this is what you need to do. Ang atong by law,
ang pamilya naa siya ginatawag og kinsman redeemer. Kung naa sa pamilya na matyan og bana, ang iya ang igsuon mo'y muminyo ato nga babayi para makaanak. Unya patay naman ang anak tanan ni Naomi. So next ana is paryente. So ingon siya diri sa among lugar na ay mga paryente akong mga anak. So na kana si Boaz is part. Apil na siya sa pwede nimo maminyuan. Dili lang si Boaz ra na ay pipila pa. But si Naomi, iyang nakita si Boaz has a good heart, generous, wala niya gipahawa si Ruth, sa dihang nanguha si Ruth og mga grain didto. And ang heart ni Naomi is that nakita niya as mother-in-law ni Ruth na you could, when you find a husband, you can rest. No? So, ang goal ni Naomi na si Ruth could rest and dili na siya ing anak ka hago sa iyang kinabuhi. So, mao din na siya ang heart sa parents when they would want to see their children getting married. Sakto ba ni nga bana or asawa para sa kong anak? Kay kung mamiserable lang ang kinabuhi sa kong anak, dili na ko ni ipaminyo. That's why, from generations to generations, sa minyuan, na mga pamilya nga mo apil gyud ang parents, na anak ayaw gyud nagminyo eh. Okay. Makita na nila daan, wala pa lang kadiha, nakita na sa parent. Tungod kay naguna sila sa tuan, na sila dagang stories na dunggan, but ko'y gahi man tag-ulo, muminyo man gyud ta bahalag dili niog dili imong parent, ing na imong tapad mo rag ikaw na, ayaw glikramo nga gaantos karon. Ngano nagantos man karon? Kay wala ka na minaw sa imong ginikanan. Real talk, Valentine's man atong naging adlaw. I don't greet Happy Valentine's. Though I will say nga same to you sa mga mag-greet nako because as believers, we don't celebrate Valentine. Valentine is a saint and we don't celebrate Valentine. We celebrate love all the time because God is love. But what's beautiful with Valentine's Day is we have this one day to remember the people we love. And it's something good. There's nothing really bad with Valentine's because it's a reminder that, hey, you love these people and hey, give your wife or girlfriend a flower. Ingon akong bana, nganong kami ramang yung mga lalaki mo hatag? Nya kamo. Ang ko bitaw no, basta Valentine manguduhi ka ng lalaki gyud expected mo hatag sa babayi, kinsay ingon. Ang ko siguro by culture, Murag ingana no, kini mga babae, dawat lang ba? Magreklamo, wala ko'y bulak na dawat. Naingon ko sa kong bana, okay, rin ko. Ingon siya, akong sweldo na aman nimo palit og bulak. Ingon ko, kalain, oy, okay ra ko ko'y bulak. Murag, I can buy myself flowers man ato ang tagline na, oy. Sabi ko, it's okay. Dili na mag-matter sa ako, no? So, padali lang ko kwarta. Kwarta raman day ang gift, no? Dili bulak. But, Si Naomi is very specific with instructions kay Ruth. Na murag, si Boaz pwede ni mo mabana. No? Siguro makita nato igsuon na kanang naayo di anointing ang mga ginikanan ba, na makita nila unsay maayo ug dili maayo para sa anak. Pero unsa may ma-feel sa anak kanunay? Magbuot gud mo nako. Kamo di ay mo ipon? Kamo ba di nahigugma? Ay ko ninyo buti. Onya karon na nagka-gidlay ka, karon nga nagkalisod ka, pikat. Ana gyud na ginikanan, pikat ka. Sa una, may mayan ka, gahi kag ulo. Karon nga nagkalisod ka, nagkagidlay ka, no? Kay born again man ta, di ta miyog mirisi. Pero mirisi gyud. But bitaw ay sowing and reaping. Amen? Now, Ruth at the feet of Boaz is a beautiful picture of humility and surrender. Ingon si Naomi kang Ruth nga, kini imong buhaton Ruth. No? Daghan siyang instruction ni Ruth. And then, Ruth obeyed everything. And this is just an overview. And Boaz covering Ruth with his cloak is a symbol of, I will marry you. I will be the man. I will be your redeemer. No? And of course, si Boaz speaking with the elders, explaining things. And
the next to kin, dili siya willing nga mo marry ni Ruth. And ang ilang culture sa una is tangtangon nila ilang sandal, ihatag nila sa person that's willing to buy the land. Once you buy the land, you also buy the woman. Like Ruth, ang nabilin nga pwede mo buros sa ilang kaliwatan, mudala sa ilang pangalan. So ang kani nga lalaki, siya gyud closest. Siya gyud murag first degree cousin sa mga anak ni Naomi. Mao gining lalaki nga batan-on. And di man siya willing mga sawa kay Ruth, so anak si Boaz, nga ako willing ko. So, kaning lalaki nga batanon, iyang gihatag ang sandal niya, ngadto kay Boaz. And so, they got married, and here is Obed, and natagaan silang anak, and nahimo silang parte sa story sa atong Messiah. Letter A today, that is just a background of the story. Now, Ruth's decision to stay. The verses that we have read a while ago is very significant that ni-decide si Ruth na dili ko mobiya nimo. Dili ko mobiya sa imoa. Ingon siya kay Naomi, I will stay. Igsoon, in life, you will be challenged by a lot of problems. But kabalo ba mo na sa mga tao nga mo stay? That is called loyalty. And when you are loyal, you will be experiencing a lot of rewards years from now. Loyalty will bring you to that position of reward exalt. And no, I am just glad, like today, later on, before we close our service today, I will be installing Archie, intern pastor Archie, as pastor later. No, he will be installed as children's ministry pastor. Wala lang nako gyapil ang media tungod kay murag daghan na kay siya gi-oversee. I want him to be focused and growing the outreaches in the children's ministry, and the Lord willing will raise up someone in the media, but definitely he's part of the leadership sa media. But I want him to focus and make it big years from now, the outreaches that we have. And he will be installed later as pastor in Praise Cathedral. And that is loyalty. Archie and I and Pastor Rabambi has been a lot of beef. Ingon akong mga anak, they always say, Ma, you have a beef with, Ma, nak, akong naibalon bitaw nga beef, kana ra yung lutuon, then dugay bitaw kay maluto, gahi, it would take time. Siya, Mama, when you have a conflict with someone and it's like, okay, you get along lang, but really, you're not getting along. Parang, you have to just be there. That's beef. Really? Mo na din ay word karon. Beef ak naibalan kay lutuon ra gyud. So, there are so many times that Archie and I and Pastor Bambi and other people here in the church na ay beef with Archie. Beef, no? Grabe, eh. Kana bitang murag di ka ganahan sa person, malain ka sa person, and that's just normal. But Archie stayed. Archie stayed, and he just did what he needed to do and do his job and did it well, and that's loyalty for me. And that is something that I believe is really something kana bitang gusto sa Ginoo ma-develop sa toa nga mo choose ta. No, Ruth choose to stay. Ruth's decision to stay. And that is something na you can do big, you can do more when loyalty is present. Later, I will install Attorney Junalia as intern pastor. Can we give God praise? Amen? And later, I will install Mom Justine and Nat as intern pastor. Can we give God praise? Amen? I will install Brother Gerald as intern pastor. Amen? Kinsa pa'y mag-intern dira? Kulang pa? Kitin is installed already. She's now an intern pastor, and she's a full-time. Kitin is a full-time intern pastor, and she needed 2 years to be installed as pastor and be called a pastor.
But for Attorney Junalia, Justin, and Natnat, Jeril, and Pupoy, and Sonia, kay kung banag asawa, madamay man yung asawa, no? Banag asawa. We wanted banag asawa. And Johannes as well. Hannes has been with us since day one. But wala mi part-time interpastor before. And today, nanghangi ako ni Bishop Noel na allow us to install part-time pastors. Part-time sila tungod kay they have jobs to do, they have businesses that they run to, but they understand in their heart that they are called in ministry to really have that authority in ministry. And Pastor Noel just agreed with it, and they're not paid. Our part-time intern pastors are not paid. They're willing to do the job. They're willing to expand the ministry with us. And together with Hannes later on, and Pupoy and Sonia will be installed later. Kaya nag-exam pa si Pupoy ron, mag-ampog yutang maka-answer siya and makapasar siya. I think 3 days ba ang board exam? No, so wasa na to siya disturb. So pag uli niya, lahi iyang installation as intern pastor. Kaya mag-apply man po siya sa iyang work. And these people who decided to stay in Praise Cathedral are people who went through a lot with us. Dili na ako maihap ang times, kapila mi nagnilainay ni Attorney Junalia, kapila mi dili kasabot siya mga decisions sa life, but we stayed for each other. It's like, there are so many seasons na dili ka kasabot nga nung gibuhat ni niya or nga nung gibuhat ni namo, di mi niya masabtan, but we stayed. Like Junalia and I were friends since we're 13 years old. And it's not too late na magpastor siya karon at 44. Why not? Amen? And God is raising up people who are willing to stay. And this attitude of loyalty is the attitude of Ruth that nahimo siyang qualified to be part sa kaliwat ni Jesus. And this is so beautiful, tungod kay igsuon, siguro naanad ko today nga kung lisod kayo, muhawa ka. Kung masakitan ka, muhawa ka. Naanad ka nga kung idisiplina ka, muhawa ka. Kanang naanad ka nga kung lisod na kayang situation, you give up easily. No, loyalty will be tested. And if the person is worth it, that you'll stay, give that person another chance. Give that person second chance, third chance, fourth chances, so that that person will feel that you have chosen her, you have chosen him. And, you know, you will be rewarded. Number 2, a second is Ruth's sacrificial love. In chapter 2, verse 2 to 3, Ruth decided to work para kay Naomi. Siya ang nanarbaho gyud para makakaon og mabuhi sila. And she's willing to sacrifice under the heat of the sun. Kung sa Israel, grabe katugnaw dito kung hapon na, no? So meaning the heat sa buntag o katugnaw sa hapon, and she's willing to go through that para mahimong naay makaon silang duha ni Naomi. And so ako na nang gi-share kaganina, no, ang Ruth chapter 2 verse 3. And third is Ruth's trust in God's providence. Ruth understand that in Ruth chapter 1 verse 16, ingon siya, don't ask me to leave you. Naay nakita si Ruth kang Naomi nga pinasahi. Naay nakita si Ruth siguro sa trust ni Naomi sa Ginoo og unsay relasyon ni Naomi kay God nga gusto man siya muuban. In spite nga dili siya Jew, willing si Ruth muuban kang Naomi ngadto sa Israel. And nagsalig si Ruth nga naay Ginoo nga mag-provide. Ang Ginoo ni Naomi is a living God. Now, second main point nato today is the love story of Boaz and Ruth. And we can see in Ruth chapter 2 that the character of Boaz is that he's very kind and very generous. And siguro, no, kanang pagka-encounter niya kang Ruth, naa siya'y attraction nga nabati kay Ruth. But he's not thinking nga pilion siya ni Ruth because he's older than Ruth, very much older than Ruth. Siguro naa siya sa mga 40s na niya, and Ruth is naa sa mga less than 20 siguro, kay young man kay sila magminyo sa una. And
Pananaw ni Boaz, dili man jud ko pilion ani kay daghan kay ni siya options because she's very young. That's the very reason why si Boaz, during the whole meeting, wala gyud siya niingon na ako'y mga sawa ana. No. Gipapili niya ang next to kin, katong cousin, closest cousin nga ni balibad, katong gahatag sa sandal. And Boaz definitely is very kind and godly. And ang encounter nila ni Ruth is na-notice niya si Ruth nga kugihan, grabe loyalty, and grabe mahigugma. And this character of Ruth na na-notice ni Boaz, sa dihang gi-interview niya si Ruth, nganong naa ka diri, nagunsa ka diri, their encounter, nakita ni Boaz ang loyalty ni Ruth, ang iyang diligence, iyang pagkakugihan jud, and ang iyang gugma. Grabe siya mahigugma. Even beyond sa iyaang mother-in-law niya si Naomi. Dili to niya flesh and blood. Pero giubanan niya, wala niya gipasagdan in her old age. Niuban siya, willing siya mo transfer from iyang country to a new country. Nga pwede siya mabiay-biay dito because of her color and because of her language. Dili sila paniyag inistoryaan. But Ruth is willing to go through that para lang mauban si Naomi. Para dili niya biyaan yung mother-in-law. And mauni siya nga mga characters ang nakita ni Boaz. And definitely, iyan ang gikip sa iyang heart. Boaz in chapter 2 verse 5 is, before pa siya nakig-encounter kang Naomi, nangutana siya na dadaan sa iyang mga tao. Kinsa ni siya? Nag-background check na siya. Ikaw ba karon sa imong gipanguyaban, nag-background check na ka? Or nag-chat-chat rami Miss Facebook, Pastor? Dahil nag-uyab na dayon me. Wa man nakakabalo sa iyang background, kinsa siya, unsa iyang kinaiya, basta kay ganahan lang kaniya, uyab na dayon mo. Ing na imong tapad nga batanon pagpuyo, human sa eskwela. Unya ang ni human nag-eskwela, pastora, asa naman ang mga buwas karon? Human na naman yun may eskwela. Nagtinarong naman yun may dire. Amen. Sa mga naghulat asa si Boaz, kinahanglan lang igsuon naa ka sa sakto nga lugar. Right field. Imagine this one. In Israel, no? Grabe kalapad og mga fields definitely sa unang panahon. But Ruth came to the field of Boaz. Incident ba na? Aksidente ba na? No, it's not. There's a sovereign God that knows the heart of Ruth that is fitted in the heart of Boaz. Who allowed Ruth nga didto siya nga field manguha og grain. Sometimes mo anak ka, Lord, asa naman akong pangasahon, asa naman akong banahon. Igsuon, you seek the Lord, you pray to the Lord, and the Lord will lead you to the right field. Amen? Kay naamang ko'y Ginoo, beyond anything else. When you understand that your love story is written by God, you'll be able to confident. You'll be confident na magserko balintong man na inyong marriage, you will stay together because God is the center of it all. Kung kasabot ka nga Ginoo gyoy nagput ninyo together. And what happened was si Boaz is nag-background check siya daan. Kinsa day ni? Unsa day ni siya? Kinsa ni nga babae? And of course, nahibalaan niya ang background ni Ruth. And next point is Boaz provides for Ruth in chapter 2 verse 8 to 9. Giigna niya si Ruth, sige panguha lang dira. No, she allowed Ruth without kanang wala gipalit ni Ruth. Wala siya kwarta nga gi-exchange ato. Panguha lang. She provided. Igsoon the key point no in looking for kung babayi man ka, in looking for a man, can this man provide for me? Igsoon if kana siya nga lalaki dili pa maka-provide sa imua, then dili pa mo ready magminyo. The prerequisite to getting married is kini ba siya nga lalaki kung dili ko mo trabaho mabuhi ba ko? It's a blessing to the family kung kamunduha na I work. The family would be very blessed kung kamunduha are earning. But kani ba siya nga lalaki kugihan? Kabalo ba ni mangitag kwarta?
Maka-provide ba ni para sa pamilya? Sa mga batanon nga, ang gugma karon nga oros-oros, it's really a warning igsoon. Because ang bata karon is very expensive. Kung mga anak ka nga wala kay tarong nga sweldo, wala kay tarong nga income, luoy o yamot, luoy imong anak. And you have to understand that. Nganong musulod man ka og relationship kung wala kay plano magminyo? The prerequisite nganong manguyab ka kay ready na ka magminyo. Ingna imong tapa doon niya nganong nanguyab man ka? Kana kung batanon pa na. Nganong nanguyab ka nga dili pa manday ka ready magminyo? Now when you don't get this, pastor, grabe jud kay mo. Magbuot gid mo namo, daily gid mo support namo, negatibo gid mo. Like my children would say, "Mama, ano ingana imong rules?" Ana ko, sige, pagrebuilde para magkamang ka sa kalisod. Go! Do what you wanna do. Kung magkamang ka sa kalisod, we will still love you. Pero, I will always tell this to my children, the life nga imong pilion, you will face the consequences of it. Now, once feeling nato igsuon no na nahigugma manggod ko, there's no question with nahigugma ka. Ang pangutana, maka-provide ba ang lalaki nga imong gihigugma? Ready ba siya nga magminyo mo? Uyab-uyab ra man ni amo pastor. Now kung uyab-uyab ra inyo igsuon, it means that nagdula-dula ra mo. Because ang boyfriend o girlfriend is a preparation for marriage. Dili siya kanang uyab-uyab sa daron. Unya og dili og magbulag ta mangita na pug laing uyab sunod. The Christian way of doing relationship is nisulod kag relationship igsuon tungod kay naa kay plano minyo ana siya. And mind you, dili successful ang 10 years nga relationship. Because 1 year pa lang, mag-sex na gyud mo ana. Ingna kog bakakon. Walay mag-prayer meeting nga babayig lalaki. Nag-date mo, 1-2 years maximum. You will involve in sexual sin. Ingna kog bakakon. Why? Because dili mo kaagwanta, oy. Taman ra gunit-gunit og kamot. I would always tell this sa mga pastoral staff. Kung manguyab mo, after 2 years or less than 2 years, pagminyo na dayon mo. Kay wala jud nay makaagwanta. That's the very reason why ayaw sulod og relationship kung dili ka maka-provide. Ingna imong batan-on paminaw. Gahi ra ba kag ulo? Hey mama, magbuot jud ka nako. Bitaw. Sige gyud. Ay sus, kamo mga pastor, nga kuan kayo magbuot sa mua. Bitaw. Kay ini ra bag yung magkalisod-lisod, muhilak ra bag yung pastor. Lami yung kayo, bunalan. Dili lang, no? Kay di man nato anak. Bahala na ilang ginikanan o kuan nila. Now, it's really important to understand that the biblical perspective of marriage is the man can provide. Kabalo mo nung anong na ay mga strong, independent woman? Because ang lalaki wala ni barog. That's just true. In the community, in the church, outside the church, pag dili mo barog ang lalaki igsuon, mo barog ang babayi. And that's not definitely the design of God. Ang design sa Ginoo originally is lalaki gyud ang head, lalaki gyud ang provider, lalaki gyud. Mo bitaw nang kung lalaki ka unya basag ulo ka, basagero, what's that? Basagulero ka, di ka magtarog eskwela, wa kay plano sa kinabuhi. No, you're wasting the authority and the leadership that God has given you as a man. Now, as we can see in the third part, is that Boaz commends Ruth's faithfulness. In verses 11 and 12, Boaz replied, "But I also know about everything you have done for your mother-in-law." So see, nag-background check siya daan, pakikistorya niya ni Ruth, iyon siya kabalo ko unsay mong gibuhat. Kaila na siya kay Ruth sa pag-encounter nila. And
And I have heard, no? So, meaning, kabisado na ni Boaz kinsa si Ruth. And iyang gi-command si Ruth, iyang gi-appreciate si Ruth. Iyang giigna na may the Lord, the God of Israel, no? In verse 12, may the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge, reward you fully for what you have done. Mauni ang sakto nga lalaki, makita imong value. Ma-appreciate kung kinsa ka igsoon. Mahibalaan nimo kung naa ka sa sakto nga lalaki, kung babayi ka nga ga-bloom, babayi ka nga nahimo po kang imong wings kay maka-fly pod. Naa ka sa sakto nga lalaki kung wala ka karon na himong kana bitang mura kag flower nga dadugta. Kung mura kag flower nga dadugta, naa ka sa sayop nga lalaki igsoon. Nganong naa man ka sa sayop nga lalaki? Kay gimaymayan ka sa imong mama sa una, di man ka patuo. Laina kay nimo pastor oy. Amen? Tungod kay ang babayi nga naa sa sakto nga lalaki, well, ang iyang wings kay mo spread and fly. Mura siyag bulak nga mo bloom. Even sa iyang old age, mamunga siya. Mo na giingon sa Bible. Kung masayop kag minyo igsuon, mura ka og bulak nga nikunot. Nga miserable. Walay kalipay. Your choices today of whom you will marry matters igsuon. Dili maubitaw nang nganong dili man ka advice nga mag-uyab-uyab kung estudyante pa ka. Because wala pa kay kasiguraduhan kung kanang imong uyab karon mo graduate ba na, makatrabaho ba na. Kay pohon ikaw di mo buhi ana. Ang mga babayi igsuon most likely are so determined, studious, motuon. Amen? Mao gyud na siyang murag built-in sa babayi. So kung sayo ka mag-uyab-uyab, dili pa na kasiguraduhan nga ang kamenyoon nga imong sudlan, mahimong maayo ba inyong padulngan? Can I hear an amen? Pero ang batan-on igsuon, dili murag yung feeling nila gyud mo kasabot sa gugma nga mong gibati igsuon ingnan gyud ti ka di gyud na gugma, uwag ra gyud na. Kana ra gyud nang mugunit kasi ang kamot murag mo kurinti ba? Kana ra gyud na. Kana ra yung nay good morning, good night. Unyag na mo'y anak, kabuhi mo sa bata. Amen? Og naanay bata, si mama mo buhi na mauna ni ron. Ang imong mama dapat sa iyang katigulangon ma-enjoy na niya iyang retirement pension. No, ayaw intong siya pa'y mangita gatas sa imong anak. Ingon ang Proverbs, no? Ang anak nga obedient sa ginikanan is a joy sa iyang parents. Pero ang anak nga gahig ulo ug magbuot kung unsa iyang gusto, mo crush sa heart sa iyang mother. And mo crush sa heart sa iyang father. Now, your choice today of kinsa ka nga anak really matters igsoon. That's why the story of Boaz and Ruth is a story of kana bitang mouni ang sakto nga relationship. Ruth was not a virgin anymore, right? And usahay makana ko nga tuod no kay namatya naman ni siya bana. Pero their love story is a picture of the love of God. That Jesus is a redeemer. Boaz becomes Ruth's redeemer. Wala na untay mo punit niya. Oy, kay gikan na ba ni siya laing laki? Amen? Wala mo punit ni Ruth. Pero si Boaz, gipili niya nga i-redeem si Ruth. I-redeem ang ngalan ni Ruth and makaanak pa siya. And ang iyang kaliwat mo padayon pa. And this is a picture of the love of God. Where bisag unsa pa ka makasasala, bisag unsa pa ko ka makasasala, i-redeem jud ka sa Ginoo. Iyag yung usabon imong kinabuhi. Tagaan jud kaniyag hope, tagaan jud kaniyag brand new start. And pilion ka sa Dios, maskin pag ang uban dili kanila pilion. This is a picture of God choosing you in your mess, no, kanabitang in your sin, pilion o higugmaon ka sa Dios.
Now, Ruth and Boaz, no, there's their love story of redemption. The love story igsoon of Ruth and Boaz is isa sa atong ma-learn ani is that kung gusto ka maminyo, naa kay action. Dili siya waiting nga magtanga ra ka. Ingna imong tapad nga ulitawag dalaga pa paminaw kay murag para na ninimo. Kay graduate na ka. Aha naman si Boaz, Lord. Asa naman si Ruth, Lord. Ruth chapter 2 verse 19. Gihangyo nako ang mga babayi to please read. Next verse. May the Lord bless the one who helped you. So Ruth told her mother-in-law about the man in whose field she had worked. She said, the man I work with today, named Boaz. May the Lord bless him. Naomi told her daughter-in-law, he is showing his kindness to us as well as to your dead husband. That man is one of our closest relatives, one of our family redeemers. Then Ruth said, what's more? Boaz even told me to come and stay with his harvesters until the entire harvest is completed. Good, Naomi exclaimed. Do as he said, my daughter. Stay with his young women right through the whole harvest. You might be harassed in other fields, but you'll be safe with him. Igsoon, the right man is someone you can be safe with. The right man, the right woman is someone you can be safe with. Kanang dili ka imong dughan magsigig buto-buto kinsa na pagkuto iyang ka-chat karon. Asa na pa kuto siya unya, wala man ni ulig sayo. Dili ka safe, dili ka secure. The right man or the right woman, it is when you're safe. You're secured. Dili ka makuyawan. Because naa siya sa punto na matured na siya, kabalo na siya, o nakasabot na siya sa kinabuhi. Remember, Boaz is in his matured state. And in fact, a little bit older. Dili siya young. And so, now, you can be safe. So nakita ni Naomi na with Boaz, you can be safe. Mao na siya yung heart sa parent kanunay. Mao nang kung naay manguyab ninyo, paadtua sa inyong balay. Ayaw sa cellphone ra mo pag-uyab. Nya, naburos ka sa cellphone ra. Wala gani kaila imong ginikanan, anak niya. Igsoon, this is really a warning. As a church, because February man karon, ipaila-ila sa imong ginikanan. Sa Bisaya pa, unsa to term ananay? Pakiskisan? Pahimbisan. Murag isda. Ipaila-ila igsuon, dala sa balay. Ma, nanguyab ni sa ako, ma. Ayaw nang sa chatra mo mag-uyab, unya after 6 months, nabuntis ka. Can I hear an amen? Igsuon, you need to hear this. You need to understand this. Because gakahitabo ni siya. Dili ni siya kanang over pagkapasturoy. Di na over. Tinuod yun na. Dada sa inyong balay. Ipaila-ila. Si Naomi, ana siya, this man is kind. You'll be safe, ani nga lalaki. Because si Naomi, kaila siya kinsa si Boaz. Gamay raman ilang, kana bitong sa bukid, silingan, manmutanan. Ya, kaila pagid mo tanan. No? So, kaila si Naomi, kinsa si Boaz, o iyang background. Ruth chapter 3 verse 1. Gihangyo na ko ang mga lalaki to read. Next slide.
Next verse. Take a bath, put on perfume, and dress in your nicest clothes. Then go to the threshing floor, but don't let Boaz see you until he has finished drinking. Be sure to notice where he lies down, then go and uncover his feet and lie down there. He will tell you what to do. In verse 5, igsuon, napa dito sumpay? Okay, dito na sa tataman. Igsuon, unsay giingon ni Naomi kang Ruth, kaligo? Kung gusto ka maminyo, ingnay matapad, kaligo, kanunay. Klaro kay no? Kaligo? Pag perfume, ingnay mong tapad, murag wala gyud kay budget sa perfume. Dalaga pa na siya or ulitaw. Ingna, pag perfume gyud. And wear your nicest dress. Igsuon, usahay ba matingala ta, no? Kana bitang, gusto ta maminyo, pero wa tay move. Kana bitang gusto ka maminyo, pero, Pastor, mag-wait, ragyug ko. So, nag-wait ba si Ruth? Yes. Pero naapa siya gihimo? Yes. Tiyaw mo nagignan siya siyang mother-in-law. Kaligo, pag-perfume, pagpailis, gwapa nga sinina. Unya, pag ngit-ngit na, muadto ka kung asa siya natulog. Dili ni siya seduction nga. Na akong siyang gitunan, and daghang theory nga, giseduce niya si Boaz, or sexual ang nahitabo, or immoral ang nahitabo. But it's not. According to study, sa ilang culture, kung gusto ka i-redeem sa man, no? Kani siya is part of the culture. Di man nato na culture karon. But sa ilang culture, kanang part ni siya siyang culture nga, in humility, hubuan ni mo siyang sapatos, unya matulog ka sa iyang tiil. Muhigda ka sa iyang tiil. And then kung makabantay siya nimo, and ganahan siya nimo, o willing siya pangasahon ka, iya kang tabuna, atong picture ate, nga nagtabon siya sa cloak, sa iyang cloak, sa sinina niya, itabon niya sa imo. Meaning, gagagusto po siya nimo o pangasawon ka niya. Pero unsay gibuhat ni Ruth? Ingon siya kang Naomi, buhato nako tanan imong gisugo nako. Tanan! Ingna na imong tapad nga ulitawag dalaga, wa jud kay move nga gibuhat. Wa jud kay move nga gibuhat. Kabalo ka nga naa ka sa edad. Ayaw po tong youth nga ga-move na ha? Nya ga-eskwela pa? Ayaw pod. Kanang minyo uno na nga edad ba? Kana bitong gahulat na lang ka sa imong Boaz, naghulat na lang ka sa imong Ruth, ready na ka maminyo. Kini na noong mga estudyante pa, mo idaghag move. Pero kini nang minyuuno na, maghulat ragyog ko. Igsuon, this is a picture of really kanabitang naakay buhaton ba? Nga, insakto pod, ayaw po nang binuang nga buhaton nimo. Culture man nila. This is not immoral. Wala nagingon ang Bible na ay sexual nga nahitabo ato nga night. Wala. No, the Bible is not saying about that. It means that it's just part of the culture na i-redeem ko. Na ganahan, willing ko nga ikaw ako mabana. Mauto siya ang message ni Ruth. Gihubuan niya og sandal. Dito siya nahigda sa tiilan ni Boaz. Unya, pagka-notice ni Boaz, gitabunan siya cloak. Meaning, willing ko pakaslan ka. Pero pagkaugma, nag-meeting sila sa hall, unsa may nahitabo. Pag-meeting nila sa hall, ang next nga cousin ni Ruth, iya pang giignan. Ingon pa si Boaz nga, ikaw may pinaka-next kin. So meaning, sa gabi pa lang nagsabot na silang duha, that I am willing to marry you. But ang attitude ni Boaz is, by law, dili man jud ako ang pinaka-closest. So in spite nakagusto siya ni Ruth, kay iya nagong gibutangan og cloak. Meaning, I want to marry you. But in spite of that, ni-follow siyang protocol. Pagkaugma, nag-meeting sa hall,
And ang closest nga cousin, gipangutana, willing ba kapaliton ilang kayutaan? Apil si Ruth. Nya ingon siya, dili ko willing. So iyang sandal, yang gihubo, gihatag niya kang Boaz. Pero nakadecide na ang heart ni Boaz na willing ko minyuan ni nga babaye. Igsuon, naa kay buhaton. Unsay buhaton di ay? Maligo, mag-ilis, magpagwapa. Be attractive. Kabalo ba mo unsay pinakauna nga makitaan sa lalaki? Dili imo ang loyalty, dili imo ang attitude, dili imong love. Imong physical, ikaw as a person. Dili na siya moingon, nagkagusto ko niya kay buutan siya. Next na yun ang buutan. But physically, mo gina siya pinakauna. So it's very important. Kabalo mo no, by law, pwede ingon ang usa ka theologian ba? Nga kung kabalo si Naomi nga kingsman redeemer si Boaz, pwede siya mo adto dito, Ruth adto dito, ingna pakasli ko. Pwede daw na. Pakasli ko kay ikaw ba next kin? Kanina ako'y cousin, di mo ko ganahan niya, ikaw akong ganahan. Pwede di siya makademanda na according to the law. But wala na gibuhat ni Ruth. She humbled down. Yang gihubuag sandal, nihigda siya sa tiil. And naligo siya, humot siya, maayo ka siya sinina. It shows that, tanan nga instruction ni Naomi, iyang gifollow. Ingna imong tapad, kaligo na perme, o pagwapo na perme, o pagwapa na perme. Gansigid mo sa mga batanon. Ang mga batanon ron, mahal na kaya na sila og cologne. Now, Boaz is willing to redeem Ruth. And she said, I'm willing to marry you. And they got married and they were given a child named Obed. Igsuon, this story, this love story, is a story, mubo na kay ang Ruth actually, 4 chapters na ni siya. Pero kabalo ba mo, kung wala ni-decide si Ruth to stay with Naomi, walay David. Amen? Walay next nga books in the Bible. Kung wala ni-decide si Ruth to stay with Naomi. Your decision today to what field ka to stay with matters igsoon sa future nga mahitabo sa imong kinabuhi. And your loyalty really matters. And my prayer is that the young people will learn that there is a right time for marriage and there is the right time nga tarungon sa nimo imong kinabuhi. And the older people na single will understand that God is sovereign and He arranges things. He orchestrated things. Dili ra jud ka mataranta. Amen? Kanang, alam mo, minyo ba ko dili? Asa na akong banhunon? Asa na akong asawa? Dili ra jud ka mataranta. Imong buhaton, maligo lang ka kanunay, magpagwapa lang ka kanunay, loyal lang ka, buutan ka, makita imong gugma sa imong trabaho, sa imong pamilya, and Boaz will notice it. Amen? Kay naa man ko'y Ginoo. Sometimes abi na to, kitagyud ba? Kitagyud in control. No, it's not. You allow God to be in control and allow God to bring Boaz and Ruth over your life. Amen? So are we learning today?